Hello everyone, welcome back to my another video. Ajibi moi morom guri thaga moi laga naga manukhan sobke ami khalaga notun video de welcome gura ase. Aji ami yate anibo ahibo para doile. Apne khalaga morom support para hi moi video banabo para laga se 1 minute de 2 bar holibi time do na pai hotai regular thali boli do aro aji ami khalaga video dhele mo khalaga naka ekta youtuber laga video pra moi ke inspire holaga aro moi laga montage kura laga aro dala video saigina moi kantia do stop hi nai iman munduk laga khushi laga be ase tai laga kam phal saigina holibi on other side family khan ke saigena iman mon bikhaigena kantia laga video me khaluko de ania ase morom bra me khalaga video skip no koribi aro last tak sai dibi edu mohalaga naga youtuber ekta awang por men inaka luigina ase title do holibi tai title de por men thali dibi tai do spiritual de bishi rich men ekta ase to kya mana khan ke thon guri dia laga ekta naga chukura mohalaga brother youtuber ekta ase tai laga kam saigina moi bishi khushi bayani edula video de hele brother laga phal kam bra moi laga montage kora laga testimony ani ase apni khan bishi phakta laga video do sai ase moi jane huilibi kunba talaga video na sai na jane gina thake shikole to kilimani thousand bra tai laga sai de nakamanu bi kom din hoye iman budishina ase to kunba tai laga video na sai gina thake ase kole to moi laga moi description de dala video link share korobo tai laga kam ki ase tai ki video thali gina moi montage korise itu khan sob moi nakobo through tala video brahi apne khan janibo babo edu gane tala ka video click korigina sabi moi last month tala video sai shi ta ekta video dalishe tade mon district te ekta family man monduk laga ase itu laga kahani do ekta family pasta paja thakishe pasta paja paigina ama to mori jaise chuto bacha charigina 11 12 years 5 6 years last ola to 2-3 months inaga de ama to charigina mori jaise aro baba bi bimar thakise inaga hoigina awang konyak youtuber bra itula video legina tailaka help treatment karni na bachala ka baba kuntu bimar se treatment karni donation video update kora thamde moi laga en man montage korise to ami bi eko montok korona pare ami bi ekta dukhya maki laga se to moi do eko thakya laga poisa fali enaka do manuke motok korona pare olibi ekta awaz prana moi laga ekta time bra manuke motok koro boli bishi khushi bala ka ekta makia ase itu karni moi tai ki contact number bisari gina phone korise aro moi tai ki koise brother ami bi bishi dukhya ama ekta ase dukhya maki ekta ase ami financial help korna pare holibi apni la video sai gina moi bishi mondu korise ekta family de bacha man chudu pasta chare gina ama na thaka laga mon etam rokhibo na para laga mon bikha laga ase moi laga feelings ita bi moi etam bitor de kandia ase itu nishina moi etam mon to ka se brother do moi 1000 2000 moto pura matlab to itia Christmas season ahi ase itu karni mohan bachcha tam di to baba ama khan do di ko Christmas laga shopping new year laga shopping nutun kapra shoe kini dibi koi kina kandi ne brother awang ko de kotha korishi ki brother moi chutu moto bacha khan karni yate Hyderabad pra ekta kapra olibi chutu komti price laga olibi kini kina pathai dibo Christmas laga nam bra amma thaka nishina Christmas gift pongchai dibi de koshile tai bishi khushi bra acha madam thik ase koi gina tai accept korishi aro tai bishi khushi bra idu moi laga small gift de accept korishi tumoi morom kori thaka moi laga naka manukhan as a believer as a Christian family ami khan ki korobo lage sabi moi laga video moi ki bathaise tate ekho important things nai do na holibi ekta awaz pra manuki motok korubuli ekta willingly
মতো কৰিবলৈ মন থাকা খান বি আছে হলিবি কোনবা দ কোনটো ৰাস্তাতে ইনভেষ্ট কৰিব কোনটো ৰাস্তাতে মানুহকে মতো কৰিব কোন গানকে হেল্প কৰিব কইনা নাজানি কিনা থাকা মানুহ খান বি আছে এটো কাৰণে আমি খালাকা ভিডিও আমি খালা কথা এটা বৰা তাই খান দেখিব বাইগিনা জানিব বাইগিনা শুনিগিনা তাই খান ব্ৰাহি ভাল কাম কৰিব পাৰে ইটো লাকা আৱাজে আছে বিলিভাৰ্স খানাকা ভাল কাম চাইগিনা ইটো ব্ৰাদাৰ ইউটিউবৰ আৱাং কোনাক লাকা কাম ভাল চাইগিনা তাই লাকা ভিডিও কিতে আপডেট কৰিব নাকা মানুহকা ইনকা দালা পিছি কৰিগিনা মতো গুৰা লাকা চাইগিনা টেষ্টিমনি আনি আদাম দে ক্ৰিসমাস সিজন আছে বাচ্চা খানকে ক্রিসমাস গিফট নতুন কাপড়া নতুন জোতা লাখা বলি দিবলে মন থাকা কারণে আমি ইদু ছোট একটা বাচ্চা খান লগতে ক্রিসমাস উইশেস পাঠা লাগা আছে মেরি ক্রিসমাস Ayah, kukura ko to video dia hasite, kukura ko to. Mela video de. Mela video de kukura ko hanishe kwa. Man ba de. Aro moi last video de moi kushe. This year do moi kile Christmas decoration mela room de kura nai. Apne gan sabo pare khali ase. Every year, मैं December 1 day Christmas decoration करे होली भी त्याता करा नहीं तो मैं आवांग कोन्याक लगा वीडियो साइगे ना आया instead to decoration with पैसा खर्चा मैं लगा 4-5,000 बरा खर्चा करेगी ना decoration करेगी ना shining करेगी ना lighting करेगी ना पूरी तका मतलब तो क्या बच्चा पापा हमार छाड़ेगी ना जा लगा बच्चा खान के Christmas laga naam pra khushi kori dibo koigina this year do moi khorde Christmas decoration kora jaka pra decoration na korigina bacha khan ke Christmas laga wishes message pumchai dia laga eto testimony apne khan ke dikha ase morom kori thaka moi laga na manu khan apne khan ame laga video saigina negative na logi কিবা এটা ডাঙৰ গুৰা নিচিনা মই ভিডিও দি কোৱা লাগা নহয় হলিবি মই আকি দি কোৱা নিচিনা ভাল কাম কৰিবলৈ মন থাকিলে বি না জানে কিনা থাকা খান না কুতি কি কৰিব না জানে কিনা থাকা খান কাৰণে ইটো আৱাজ উঠাইছে কলি তো তাখান বেছি খুশি প্ৰামত কৰিব দ না আৰু এতিয়া তো হেলে আমা মৰি চা পিছি দি বাবা বি মৰি যাইছে ছোট বাচ্চা 5টা ছাড়ি কিনা থাকে আছে তো Takala pusti manu, jana manu believers khan pra ita tak to morom korigina hep motab kurase holibi agi jaboli do December ja bishi do January do school study koribo karne admission laga season aibo do to takhan laga admission uniform kitab kinibo itu khan karne আপনি খান কোনবা মধ্যক করবলি মন থাকে করি দলে একটা কলিবি দুইটা কলিবি এডমিশন আহে আসি দ স্টাডি করিব দিবলে মন আসি দ এডুকেশন তো দিব লাগে বাচ্চা খানকে না আমা নাই বাবা নাই এটা কোন রেসপন্ড হবো তো তাই খানকে মতো করবলি মন থাকিলে তো মই আওয়াং কোনা ব্রাদার লাগা তে লিংক করে দিব আপনি খান ব্রাদার লাগা সাইড প্রা মতো করব পারে নহলেবি আপনি খান ব্রাদার awang konak laga video sabi dati brahi direct apne kan motuk kuro pare itu family laga bacha khan 5ta laga decision do aro da halaga help da khan laga ki ase itu update do ami ko nishna brother awang konyak dai laga channel pura apne khan dikhibo paribo dati pura apne khan help kuro paribo morom brother laga video sai thakibi aro আমি খান লাগা ভিডিও বি সাপোর্ট করিবি মই নেক্সট ভিডিও দে ভাল testimony ভাল ভিডিও আমি খান সব কারণে আনিব ইয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর ওয়াচিং মাই ভিডিও যে ভিডিও দে ইমান আছে নেক্সট ডে লগ করব ইয়া থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান বাই